ইও বলছবে সার, কিন্তু ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত জরুর বেতে এবং নিজের ঠিক কিনা? খেয়াল রাখবেন, খেয়াল রাখবেন। সুদূর কুমিল্লা থেকে আমার মুফতি লাল মিয়া, তিনিও জগৎ বাদশাহ আলেম ছিলেন, তিনিও কোরআন গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিতাব নিয়ে গৌসুল আজম মেজবান্ডারের দরবারে এসেছিলেন। आयशा बोलते तुम्हारा हजरत क़िबला किधर है, मुनाजरा करना होगा मेरे साथ। तुम्हारा हजरत क़िबला कोई हमारे साथ मुनाजरा करना होगा। हजरत क़िबला आश्चर्य, ओ क्या मुनाजरा करने के लिए तुम आया हो? तुम्ही कैसे तो यहाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम की? मतलब मेरा नाम बहारुल उलूम सैयदुल मुनाज़िरीन शेखुल फुदला रौनक है सुन्ना मुफ्ती लाल मिया। किमिया মুনাজারার ময়দানে গেলে বলে বাহাদুরি করেন কি আছে? যুদ্ধের ময়দানে আর কি ময়দানে? মুনাজারার ময়দানে আর কেন আছে? মুফতি আছে এটা এই দুই জায়গা আরেক জায়গা তো তিন জায়গা বাহাদুরি দেখো যাই যাচ্ছে। এখন আমি বাহাদুরি দেখা হযরত क़िबला হযরত तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम लाल मिया है। हज़रत क़िबला बोले कौन कहा तुम्हारा नाम लाल मिया? কে বলল তোর নাম লাল মিয়া? এটা হয়তো মুনাজারা না করে এটা লাল মিয়া বুঝে গেল। मुनाज़रा ना खुदार बाबर की नाम की मियां। हज़रत क़िबला आबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कहा तुम्हारा नाम लाल मियां? हज़रत मेरा अब्बा ने मेरा जन्म के बाद 2 बकरा ज़बह किया, अकीका किया, मेरा नाम रखा है लाल मियां। हज़रत क़िबला चल लिए तो जल्दी से बोले कौन कहा तुम्हारा नाम लाल मियां? आज से तुम्हारा नाम है वली अल्लाह। वलीउल्लाह राज़ापुरी, वलीउल्लाह রাজাপুরি এক নামে বিখ্যাত কুমিল্লা গৌসুল আজম মাইজবানের দরবার করে উদু মুকুদি ওলি আল্লাহ ওদের নাই কলম পরিবর্তন হইতে দেরি নেই। সুবহানাল্লাহ। এর ভিতরে এলমে